चैती नवरात्रि के मौके पर सिलीगुड़ी के आनंदमय कालीबाड़ी में दुर्गा मंदिर का हुआ भव्य उद्घाटन। सिलीगुड़ी के आनंदमय कालीबाड़ी में दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किया गया है। आनंदमय कालीबाड़ी के अधिकारियों सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, दार्जिलिंग के निवर्तमान सांसद राजू बिष्ट, रामकृष्ण मिशन साहू डांगी, जलपाईगुड़ी के प्राचार्य और सिलीगुड़ी के भारत सेवाश्रम के प्राचार्य ने मंदिर का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी का ये मंदिर काफी पुराना मंदिर है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इधर चैती नवरात्रि के मौके पर आज आनंदमय कालीबाड़ी में दुर्गा मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंदिर में काफी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। मंदिर के उद्घाटन के मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में लोकप्रिय संगीत कलाकार अदिति मुंशी मौजूद रहेगी। दुर्गा मंदिर माয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং নবগ্রহ বিগ্রহ তাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা এটা শিলিগুড়ির ইতিহাসে এটা অত্যন্ত বড় একটা কাজ এবং এখানে জগন্নাথ মূর্তি তোলা এসেছিলেন। এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান, প্রায় 100 বছর হতে চলেছে। সেইখানে নববর্ষের ঠিক আগে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অনেকদিন ধরে এটা চলছিল কিন্তু শেষ হচ্ছিল না। ফাইনালি আমরা এটা ঠিক করে বাসন্তী পুজোর আগে আমরা এটাকে এই মন্দির মায়ের মন্দির নবগ্রহ বিগ্রহ মন্দির এটা আমরা উদ্বোধন এখানকার পরিচালন সমিতি তৎপরতায় এই কাজটা করেছে। জয়পুর থেকে শিল্পীরা এসছে, জয়পুর থেকে মায়ের মূর্তি এসছে, নবগ্রহ বিগ্রহ এসছে। অত্যন্ত সুন্দর মনোজ্ঞায়ী কাজ। ছোট কিছু ফিনিশিং এর কাজ বাকি আছে, চলতেই থাকে, সেটা হবে। কিন্তু একদম বাংলা নববর্ষের আগে একটা শুভ মুহূর্তে আজকে চৈত্র সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন, দুদিন পরে বাংলা নববর্ষে এই শুভক্ষণে এই যে মায়ের মূর্তি নবগ্রহ বিগ্রহ এটা আমাদের সমাজ শিলিগুড়ি শক্তি দিক লড়াই প্রেরণা দিক, শুভ শক্তির জয় হোক এবং উন্নত ভারতবর্ষ, উন্নত বাংলা, উন্নত শিলিগুড়ি তৈরি। মায়ের কাছে এই প্রার্থনা সবার